آج ہم نکلے تھے جی سفاری پارک کی طرف اور سوچا تھا کہ بس 10 منٹ کا چھوٹا سا رستہ ہے اور 10 منٹ کا رستہ پورے 1 گھنٹے میں کیسے بدل گیا یہ آج آپ اس مزیدار ولاگ میں دیکھیں گے اور ہماری گپ شپ سنیں گے اور انجوائے کیجئے گا۔ ہم نے تو بہت انجوائے کیا، بے شک ہم نے بہت کھجل خواری دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ہے جی میرا پیارا سا کیوٹو سا بھتیجا، یہ میرے سب سے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے آلیار، اور اس ٹائم یہ بالکل ٹن ہوا پڑا ہے اپنے فیورٹ کارٹونز دیکھنے میں۔ صبح سنڈے تھا تو ہم نے پروگرام بنایا کہ چلو چلتے ہیں سفاری پارک، تو بھائی کو بھی بلا لیا ہم نے۔ یہ میرا بھیا ہے، اے بھائی بھی بہانا ہے، بھائی مزدوری کر کے آ رہے نال۔ یہ دیکھیں یہ میرا بھیا ہے اور اس کے پاس نہ 1 روپیہ ہے تو یہ سفاری پارک چلا ہے شیر دیکھنے۔ اب پتہ نہیں شیر نے اس کو دیکھنا ہے یا ہم نے شیر کو دیکھنا ہے۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ بھائی کو جو ہے وہ ایڈریس کا پتہ ہے اور اس کو لوکیشن کا پتہ ہے۔ میرے میاں صاحب بھی آرام سے بیٹھے رہے کہ چلو جی اس کو پتہ ہے تو بس ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں۔ ناظرین بہت حبس ہے تے شیراں دے کول تے ہور زیادہ ہوئے گا۔ او شیر میری گڈی کو آئے نا پھر میں چھپنا ماراں گا تے جے انہاں نے ساڈے تے چریٹا ماریا نا پھر ویکھی۔ کوئی گل نہیں، پیسے آہو جب ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے نا کوئی 7-8 سال پہلے، تب بالکل سفاری پارک میں اپنی ہی گاڑی الاؤ تھی اور اپنی ہی گاڑی میں جاتے تھے ادھر شیروں کی طرف۔ تو ابھی ہمیں یہی تھا کہ شاید ابھی بھی ویسا ہی وہاں پہ حساب کتاب ہے کہ اپنی گاڑی لے کے جانی پڑے گی، تو بس دیکھتے جائیں کہ ہوتا کیا کیا ہے۔ تو اسی لیے ہم سوچ رہے تھے کہ کہیں ہماری گاڑی کو کوئی چریٹا نہ لگ جائے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اپنی گاڑی ہو تو دل کرتا ہے کہیں نہ کہیں بندہ نکل جائے، کوئی چھٹی والے دن کوئی آؤٹنگ وغیرہ ہو جائے۔ تو آج جو ہماری آؤٹنگ ہوئی وہ تو بڑی ہی زبردست ہوئی، اور بس یہ ہم راستے دیکھتے جا رہے تھے۔ شروع میں تو ہم بڑے وہ ایکسائٹیڈ تھے، اور یہ دیکھیں یہ کتنے مزے سے بیٹھا ہوا ہے۔ میک اپ کر رہی ہیں تے جا جانور دیکھن دے تے چل جانور دیکھن بھی تو کوئی آیا ہی ہوئے گا نا۔ ہرن تے بہت وڈی چیز ہے، چھوٹا خرگوش ہے کھیڑدا ہوئے نال خرگوش دا بھرا ہی لگے گا۔ راستے میں ہم نے 1-2 لوگوں سے پوچھا بھی، لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہم جب ہو کے گزر کے آتے تھے تب ہم دوبارہ اسی جگہ پر پہنچ جاتے تھے، کیونکہ وسیم صاحب بھی شور نہیں تھے اور بالکل بھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا ہم لوکیشن آن کر لیں۔ بھائی جب جاؤ گے نا اوتے گڈی دا کام کران تو نال ہی جائے گا چلو تے ایدے نا شیڈز لازمی لینے تسی۔ ਉਹਦਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਡੀ ਠੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਬ ਸਿੰਧਨ ਪਤਾ ਸ਼ੇਡ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਡੀ ਠੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਸ਼ੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? डाउन टू अर्थ, क्योंकि इसका मुंह नीचे है। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਰਸ ਬਿਸਮਿल्लाह नजर नहीं आया तेनू? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। नहीं, माफी नहीं मिल सकती। तो ये तो मामू जी जहाँ पे हम आए थे तो वहाँ से भी आ सकता था रास्ता। यूनिवर्सिटी रोड से सीधा अगर हम आते थे। वो देखो कौन ਜਾਤੀ ਉਮਰ ਆਓ ਜਾਨ। ਬਈ ਬੜਾ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ। नहीं, यही कंफ्यूजन है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि गुरेली गुरेल गुलहरी, गुरेली मैंने आपको बताया ਲੋ ਜੀ था ਇਹ फार्म हाउस। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 मिनट 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। यार इधर कहीं पे बोर्ड लगा हुआ है। यही कंफ्यूजन है ये। ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਨੇ ਉਧਰ यहाँ से। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤੀਆਂ ਚੌਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਏ। हाँ जी, ये तो मुझे भी रास्ता आता नवीद अंकल ने बताया था, यहाँ से जाओ तो सफारी पार्क है। वैसे मुजम्मल तेनू रातियों ने क्या सी कि मामू वो जहाँ पे फार्म हाउस है ना हाँ। भुगतियां चौक, वहाँ उधर वाली साइड पे सफारी चौक है, सफारी पार्क है। नवीद अंकल जब लास्ट टाइम नवीद अंकल के साथ आए थे ना देखने फार्म हाउस, तो उन्होंने हमें बताया था ये रोड जो है ना वो सफारी पार्क को जाती है। सारा जहां सानू खजल करा के चलो तारी लॉन्ग ड्राइव हो गई। लॉन्ग ड्राइव हो गई।
लॉन्ग ड्राइव हो गई, इतनी बातें, एक लात भी पड़ गई। तो यहाँ पे आपको एक मैं बताती हूँ कि हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ, लात वाली जो बात कर रही है कि हम एक जगह पे रास्ता पूछने के लिए एक रेडी वाले से हमने गाड़ी साइड पे लगाई है और हम रास्ता पूछ रहे हैं और एक पुलिस वाला आया बाइक पे और उसने इतनी ज़ोर से जाते जाते हमारे डोर के ऊपर टांग मार के और उसने अपनी बाइक जो है वो उड़ाई है, वहाँ से निकल गया है। और हम एकदम से इतने हैरान परेशान कि ये क्या हुआ है, तो पता चला जी वो पाँव मार के गया बड़ी ज़ोर से हमारी गाड़ी को। अब वो था भी पुलिस वाला। अब इन्होंने कोशिश की थी कि हम इसके पीछे जाते हैं, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो है भी पुलिस वाला बंदा तो हमें क्या ज़रूरत है हम उसके पीछे जाएं, दफ़ा करो, छोड़ो परे। तो ये हाल है हमारे लोगों का कि अपने ओहदे का या अपनी पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ਉਹ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਈ ਫੜ ਲੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੀਰਨ ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਹੀਰਨ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਆਇਓ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹਾਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਐਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰ चलो पूरा टाइम सोता जागता रहा, जब पहुंच गया तब सो गया। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ हाँ उन्होंने खत्म करता है। अस्सलाम वालेकुम यार, वो जो गाड़ी अंदर जाती थी वो अपनी खत्म हो गई है, सिर्फ वो उनकी गाड़ी जाएगी। एंट्रेंस कहाँ से है? पार्किंग लगा दो आगे से, आगे जगह नहीं है। अच्छा जी, बेशक हमें 1 घंटा लग गया है इस सफ़र में, लेकिन आप यकीन करें बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। और रास्ते में गपशप करते हुए एक आध दफ़ा वसीम साहब को गुस्सा भी आया कि लोकेशन पहले क्यों नहीं लगाई हमने। तो चलें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस ये सोच के इंसान को इन चीज़ों को दरगुजर कर देना चाहिए। आखिरकार हम सफारी पार्क पहुंच गए और यहाँ पहुंच के गर्मी का एहसास डबल हो गया था, हब्स का भी। लेकिन यहाँ पे आना क्या वाकई ठीक है या नहीं, क्या आप यहाँ पे आके वाकई इंजॉय करेंगे या सिर्फ ये वक्त और पैसे का ज़िया है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको मेरा अगला व्लॉग देखना पड़ेगा और मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे आना कैसा है। ठीक है जी, तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आया हो, हमारी गपशप पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।